पैर दी ओ अपनी तली दे उत्ते दिल रख के पानी विच। હેપી મોર્નિંગ ગાઈસ। સવાર में एक भी ऑटो नहीं मળી રહી। साव सुमसान रोड છે જો। कमाल है रे बाबा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। तो આપણે પહોંચી ગયા હતા બસ સ્ટેન્ડ પાસે પ્રિઝમ કોમ્પ્લેક્સ હીરપરા ડેન્ટલ ક્લિનિકમાં। hours later. ચલો એ ચમેલી તો સવારના આપણે નીકળી ગયા હતા મંદિર તરફ। बाकी तो बधुए खोटू एक तारो मार्ग हाचो माया। आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। मार्ग हाचो माया के चादर ओढ़ी पामिरे कशु नहीं जीव तो हो अधीरो ने व्याकुल थईने पामिरे कशु ना तो कारवा की तलाश है। देखो गैस कराची पाकिस्तान इधर आ गए। इधर पब्लिक में शोर नहीं करने का रे। આજનો વ્લોગ અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ। અમારી ચેનલને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા।